जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे +3 फर्स्ट सेमिस्टर कि थर्ड सेमिस्टर आपनकर जेकोनस भी के सेमिस्टर हेता ना कहीं एमडीसी पेपर आम क्लास करबा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बा राज्य प्रशासन आम क्लास करबा। देखो जेकोनस सेमिस्टर हो एटा आपनकर सेम सिलेबस रहबो। जदि आपन कॉलेज रो एई एमडीसी पेपर चूज कराइछि तो कॉलेज रो भी सिलेबस आपन आनि कि चेक करि पारंती। एटा सेम सिलेबस रहबो। पूर्व वीडियो रे आम यूनिट 1 नो दुईटी क्लास रे को शेष कर सारजंती। यूनिट 1 जो माने से वीडियो देखनांती जाई कि देखिबे। आउ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नो आपन सब जगह वीडियो ए चैनल रे मिल जिवो। तो जदि आपण यूनिट 1 वीडियो देखिया पई चाहउचंती तो एठी सर्च कर देबे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 1 जय जगन्नाथ स्टडी। तो सेठी यूनिट 1 शो करबो। तो आपण ए भलिया जे कोन से यूनिट रो भी देखिया पई चाहिबे देखि परबे। आज ए वीडियो रे हमें एग्जीक्यूटिव पावर एट द स्टेट लेवल हमें यूनिट 2 पढ़िबा जोटा गवर्नर आ चीफ मिनिस्टर को बाबद रे पढ़िबा। तो वीडियो को लास्ट जाय देखंतु, समस्त नोट कर दियंतु। क्लास टी को आरंभ करिया पूर्व समस्त छोटिया रिक्वेस्ट लाइक कमेंट नियत भाव पढ़े। आम राज्यपाल आ मुख्यमंत्री का भूमिका एवं दायित्व पढ़ा। यहाँ है यूनिट 2 प्रथम क्लास। तापर ये देखा प्रथम राज्य स्तर में कार्यनिर्वाही क्षमता कौन जानिबा। भारत एक संघीय देश जार संविधान का उल्लेख थिबा अनुसार केंद्र एवं राज्य मध्य क्षमता स्पष्ट विभाजन होइछि। भारत कौन भारत हूँ गोटे संघीय राष्ट्र से कौन होइछि ना किछि जो क्षमता सब रही केंद्र और राज्य भितर बंटन करा जायछि। प्रत्येक राज्य निजस्व कार्यपालिका विधानसभा न्यायपालिका अच्छी। से कौन प्रत्येक राज्यर कौन तीनिटी मुख्य अंग रही। गोटे है कार्यपालिका विधानसभा न्यायपालिका। राज्य स्तर में कार्यपालिका क्षमता मुख्य राज्यपाल उपर न्यस्त जे कि संविधानिक मुख्य। संविधानिक मुख्य किए राज्यर राज्यपाल एवं संविधान अनुजाई तांको द्वारा सीधा सड़क किंबा तांको अधीनस्थ अधिकारी मानक मध्य प्रयोग करा जाए। तथापि प्रकृत कार्यनिर्वाही कर्तृपक्ष मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री परिषद पाखर थाए। किंतु प्रकृत कार्यनिर्वाही जो क्षमताटा क्या थाए मुख्यमंत्री पाखर थाए आ मंत्री परिषद पाखर थाए। जो माने राज्यपाल को तांकर क्षमता ताकर कार्य करिबारे साहाय्य परामर्श दियंती। से माने कोन करंती ना राज्यपाल को राज्यपाल निज कार्य करिया पई क्षमता आ ता सहित सेमानकर परामर्श देइथांती। एटा हला राज्य स्तर कार्यनिर्वाही क्षमता। तेणु राज्य स्तर में कार्यनिर्वाही गठन केंद्र सरकार प्रतिफलन करे। राज्यपाल राष्ट्रपति परि कार्य करती एवं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री परि कार्य करती। एठी के ना राष्ट्रपति भली राज्यपाल काम करिवे, से भलिया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भली राज्य स्तर में मुख्यमंत्री कार्य करती। तापरे ये गवर्नर को विषय पढ़ा राज्यपाल राज्यपाल विषय पढ़ा। यहाँ आमर कौन थिला सिलेबस राज्यपाल आउ मुख्यमंत्री को विषय पढ़ा। ये प्रथम गवर्नर को नियुक्ति आउ कार्यकाल पढ़ा। गवर्नर का राज्यपाल संविधान धारा 155 अनुसार भारत में राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचित करती। कौ धारा अनुसार 155 धारा अनुसार राष्ट्रपति कौन करेंगे राज्यपाल को निर्वाचित करेंगे। से राष्ट्रपति खुशी पर्यंत पदवी था। अर्थात केंद्र सरकार ताको जेकोसी समय बहिष्कार करें। केंद्र सरकार जेकोसी समय भी चाहिए राज्यपाल को बहिष्कार करदे पारे। साधारण कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु तांको उत्तराधिकारी दायित्व ग्रहण करने पर्यंत से यही पदवी रहिबे। तांको कार्यकाल केते 5 वर्ष, किंतु जेत मजा आउ जने राज्यपाल नाहंती तो सेत मजा से कार्य करिवे। राज्यपाल को गोटे राज्य अन्य राज्य को स्थानांतर करा जाय पारे एवं एककालीन 2 किंबा तत्वधिक राज्यर राज्यपाल भाव में कार्य करें। से कौन करेंगे गोटे राज्य अन्य राज्य को ट्रांसफर कर। योग्यता कौन हवा उचित राज्यपाल भारतर नागरिक हवा आवश्यक। से जमी जड़े भारतर नागरिक होते 35 वर्ष बयस पूरण कर आवश्यक। तांकर बयस जमी 35 हो कि 35 रु अधिक हो। 35 रु कम वर्ष ताने से अयोग्य। संसद किंबा राज्य विधानसभा सदस्य हेबा उचित नुहे। से कौन से संसद किंबा राज्य विधानसभा सदस्य होते माने कौन से राजनैतिक पार्टी प्रतिनिधित्व करनथिबे। भारत सरकार किंबा कौन से राज्य सरकार अधीन में कौन से लाभजनक पदवी धारण करने उचित नुहे। जमीक गवर्नमेंट चाकरी सब रोचे से नथिबे। तेणु से योग्य हो पारे राज्यपाल पाई। तापर राज्यपाल क्षमता क्षमता कौन अच्छी। राज्यपाल क्षमता को कार्यनिर्वाही विधानसभा न्यायिक इच्छाधीन क्षमता वर्गीकरण कर। कार्यनिर्वाही शक्ति कौन रही मुख्य कार्यनिर्वाही शक्ति कौन। राज्य समस्त कार्यनिर्वाही कार्य राज्यपाल नाम ग्रहण करा जाए। नियुक्ति मुख्यमंत्री
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଥାଏ? ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟପାଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ତଦାରଖ କରିବେ ସବୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଶାସନ। ଯଦି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥିବ ତେଣୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଜଣେଇବେ 355 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ତ ସେଇଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରିବେ? 356 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ସେ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଧାରା 356 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ। ଏପରି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା କ୍ଷମତା, ବିଧାନସଭାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସମନ ଓ ସ୍ଥିତିଗତ ରଖିବା, ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ସମନ ଆଉ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖା କ'ଣ କରିବେ? ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରିବେ, ସମ୍ମତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି? 200 ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ବିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମତ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହାଇକୋର୍ଟର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁ ନଥାଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଇନଗତ ଶକ୍ତି ଥିବା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେବା 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା କ୍ଷମତା। ତାପରେ ନ୍ୟାୟିକ ଶକ୍ତି, ନ୍ୟାୟିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତା ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା, ବିଶ୍ରାମ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ କରିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହିସବୁ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ এই ଇଚ୍ଛାଧନ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିନେବେ ବି, ଏଇଠି ବି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେ ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟ ନେତା ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ସେଇଠି କାହାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହବ ନା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ସେଇଠି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା କେଉଁ ଦଳ ହାସଲ କଲା? ସେ ବିଜେପି ହଉ, ବିଜେଡି ହଉ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ ସେଇ ଦଳର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନେତାକୁ ବଛା ହବ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଅଧିକାର ଅଛି ଯିଏ ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ଟିକେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଲା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହିଁ 5 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଖୁସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ବିଶ୍ୱାସ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ତାପରେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ହେବ, ଯଦି ସେ ପୁଣି ଜିତୁଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ସବୁ ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ସେଠି କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବହିଷ୍କାର ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଏବଂ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ସୁସଙ୍ଗତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
प्रशासन एवं विधानसभा प्रस्ताव गुड़िक संबंध में मंत्री परिषद समस्त निष्पत्ति राज्यपाल को जनाती। राज्यपाल जितेबाला सूचना मागिबे सेतेबाला सूचना प्रदान करती। आवश्यक है राज्यपाल विचार विषय गुड़िक तदारख करती। वास्तव में राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्री परिषद परामर्श अनुଯାयी कार्य करती। केबे इच्छाधीन विषय व्यतीत है इच्छाधीन विषय गुड़ा कौन करती तो इच्छा कार्य करती। राज्य विधान सहित संपर्क राज्य विधानसभा सहित संपर्क थाए सेठी कौन क्षमता थाए। मुख्यमंत्री गृहर नेता अटंती। से गृहर से नेता अटंती। से विधानसभा कार्यसूची स्थिर करती। बिल को आगत करती। सरकारी नीति गुड़िक गृहीत सुनिश्चित करती। से विधानसभा कार्यसूची कौन करेंगे स्थिर करेंगे। बिल गुड़िक करेंगे सहित सरकारी नीति को सुनिश्चित करती। से बजेट प्रक्रिया एवं विधानसभा सरकारी कार्य को रक्षा करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। जदि विधानसभा अनास्था भोट प्रस्ताव करे तेबे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद इस्तीफा देवाक पड़िबो। जदि अनास्था प्रस्ताव आसे ताने से कौन करेंगे ना बहिष्कार मध्य होई परिबे। नीति एवं प्रशासन भूमिका मुख्यमंत्री राज्य नीति गुड़िक साधारण दिग निर्णय करती एवं सेगुड़िक कार्यान्वयन सुनिश्चित करती। से विभाग एवं मंत्री मध्य तदारख नियंत्रण करती। से जातीय अंतर्जातीय सम्मेलन राज्य को प्रतिनिधित्व करती। जो अंतर्जातीय सम्मेलन होची जातीय सम्मेलन से कौन करती से राज्य प्रतिनिधि भाव में जोग दे था। से प्रशासनिक मामला रे राज्य केंद्र सरकार मध्य समन्वय निश्चित करती। मुख्यमंत्री गुरुत्व कौन यहाँ हूँ मुख्यमंत्री गुरुत्व। वास्तव में मुख्यमंत्री राज्य सरकार सबुठ शक्तिशाली पदाधिकारी अटंती। राज्यपाल संविधान का मुख्य होता मुख्यमंत्री हूँ राज्यर कार्य प्रणेतार प्रकृत मुख्य राज्य किए मुख्यमंत्री किंतु संविधानिक मुख्य किए राज्यपाल। तो यहाँ आप नोट करने नेक्स्ट वीडियो आम यूनिट 2 संपूर्ण शेष हो 2टी क्लास यूनिट 2 शेष। या क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया।